Stand up and go. Your faith has saved you. Good morning, my dear friends. Today, we try to go into a kind of reflection in the power of gratitude. Secondly, the power of our Christian faith. And hopefully, these two would bring us a better understanding of our dream, the Christian hope. If we try to recall in our gospel today, 10 lepers were asking for Jesus. It is a kind of somewhat like a lamentation for these 10 lepers, crying for help. Jesus, Master, have pity on us. I don't know, we have not been into, sa mga bagyuhan o sa mga kanang linugan, Those people who are experiencing typhoons, earthquakes, they can relate in our gospel this morning, trying to ask the Lord, if you can have this viewed in Messenger, TikTok, YouTube, mga video clip nga every time nga na ay mga calamities, and that's the time, nga makaingon ta, Lord, tabang Lord. Lord, maluoy ka namo, Lord. Lord, have mercy on us. Lord, have pity on us. Daghan kay natong madungog o makita. But how about during the time of serenity? During the time when we are at peace, are we not like the 9 lepers person who easily had been into a state of kanabang forgetfulness? And if you try to examine, it could be that these 9 persons belong to the chosen people of God. Mga Israelita, the chosen elect people of God. And this one, the Samaritan leper, is a foreigner. Kung atuaning dadon sa atuang simple ug yano nga pamalandong, kaning siyam mga devoted Catholic. Kaning isa dili ingon nato. Posible pagano? Kay ang description is a foreigner. So nagpasabot nga posible nga gikan siya sa yuta nga kanang gi-curse, a land that was being prohibited to enter Jerusalem. So posible mo ni siya nga tao. And yet full of gratitude. Full of gratitude. He went back to Jesus and gave thanks to Jesus. Lord, thank you so much. You listen for our cry. Pero ipangutana sa ni Jesus, pulo man mo, nganong ikaw raman ang nibalik? Can we relate this question of Jesus to us today? Posible moingon ta nga among Christians or among Catholic here in Sindangan, moingon ta nga kaning
mga 70% Catholic man living here in Sindangan. Pero nga nung kamuraman ang nibalik aron pagpasalamat. Sa kadaghan nga mga tao nga akong gihatagan og grasya from Monday to Saturday. Every day. Pero nga nung kamuraman ang nibalik aron pagpasalamat. That is why we might try to ask and wonder, why is it that during the event, no, na ay mga artista nga moabot, na ay mga basketballista nga moabot, na ay mga pasidungog, dahunog, unsa pa na diha, grabe kayo ka-traffic, grabe kayo ka-crowded. But during the time of procession, during fiesta time, or barangay fiesta, no, tanawan nyo ng magprosesyon, gamay ra kayo. Munang ang pangutana ron ni Jesus sa atong ebanghelyo, asa man ang siyam? Nganong ikaw raman? Magpaabot pa batag linog, karon aron ang siyam mubalik? Then ang isa mo'y malimot? Ibaliktad na to ba? Kay kana man mo'y mahitabo, dili po kumingon nga maamnesya ta. No, kay every day God is so much thinking for us, providing us blessing, no, healing, and supplication. If there would be a time that we are asking for something special for God. No, Lord, kanina lang yun akong pangayoon ni mo, Lord. I know, imo nang gihatag ang tanan, pero pwede ba nga ako ning pangayoon? No? A kind of supplication nga ato ang pangayoon sa Ginoo. Pero mo lagi na usahay. I've been having that a blessing for those who are taking exams, whatever exams they have. And they are trying to make a promise before God, no? Before the divine mercy image. Lord, basta kay mo pasar lang ko. Inigikan ko magtudlo, gikan ko o asa man ko nga opisina magtrabaho. Mubisita gyud ko nimo, Lord. Where are they now? And the reason is, bigyo ko kahigayog bisita, Father. Bigyo ko makasimba na, Father. Pagka-bisiha na gyud kayo, Father. See? See that? Munang usahay, problemado ang ato ang paghatag og kanang a way of thanksgiving to the Lord. It is not only until saying, Lord, thank you. Could we not make a certain kind of, a different kind of life? No nga, as we are so much blessed by God, can we in turn be a blessing to others? Kay gihatag, kay giayo man ko nimo, Lord, I will follow you. I will serve you, Lord. Dagan kayo, anak. For example, giayo na ta og high blood. No, ni ubos na atong BP 110/80. Good. Pero along the way, nga mura nakita nimo nga baskog-baskog naman ko. Hap-hap na puglitson balik. See? As a way of saying thank you, Lord, that would imply something nga ikaw pod try to make a difference. Mag-usab pod. Mag-amping pod. No? Kung gipahinumduman ka sa Ginoo nga sa imong katihik o kadalo, and yet gibless gyapon ka sa Ginoo, ay ayo na biya pod pagpaabot nga pahinumduman pa ka sa Ginoo. Huy, daghan naman kang nadawat, kadalo ba nimo? Panghatag pod. Bali po nang magpaabot patag mabahaan, ay tamang hatag.
magpaabot patag matumpagan o balinugan ay tamang hatag. Thinking of something like Saint Teresa of Calcutta. Wala man kunin mo nag-ingon mahal nga hari, nga imong pakanon ng 1 ka milyon ka mga tao nga nagutom. Just fed one at a time. Bisag karong adlaw usaray imong pakanon. Kung tanan ta maguna-una nga karong adlaw duna ko'y usa nga pakanon, dakhan kaayong makakaon. Pero kung kitang tanan magsugod og una-una, sagdahin na sila kadagko kay lawas magpakilimos. It's just a matter of attitude, character. Kung naatay kinaiya o batasan nga bisan taliwala sa kapitos, kahamugaway, kahayahay sa kinabuhi, maghuna-una ta kanunay unsay akong matabang ngadto sa uban. As a way of God's gratitude for me. Because as Saint Ignatius would say, gratitude is the memory of the heart. Gratitude is the memory of the heart. Nga dili gyud unta ta malimot nga kung gibless ta pag-ayo sa Ginoo, be a blessing to others. Ayo paguna-una nga kung muhatag ka, muserbisyo ka, mualagad ka sa Ginoo, makuhaan kag resources, time, o makuhaan pod ang imuang kanang panahon para sa pamilya. No. Kinsa manggod ron ang maguna-una nga the whole week God is giving us more blessing, no? Every day. And yet mubalik lang ta niya din magpasalamat just for 1 hour. Kadako natong ingrata. Way kasing-kasing. Nagipuno ta sa grasya sa Ginoo. Dayon magpaabot ra ta ug naay manuktok. Naay magpakilimos, naay mangayo. Why not try to make it as a habit? No? Nga karong bulana kanimoy ako ang buhaton as a way of corporal works of mercy. Magpakaon ko badyaw diha bisag tulo lang ka buok, magluto ko pack lunch, no? Hindi naman kinahanglan patudluan ana, pero usahay lagi man tag suswa, give ko'y panahon ana, busy kaayo. Or wala ko'y resources ana karon ng December kay padulong Pasko. Unsa gunang atong kamang gihatagon, mutukar-tukar rag Pasko. There was a time nga nag-ingon nga nanaygon duk-duk-duk-duk og tansan. Unya pagkahuman giinan niya nga nganong nanaygon man kadong, wa pa may Pasko, wa pa gani kalag-kalag kaluuya sa bata. Yes, tinuod, wala pa kalag-kalag kay November pa. Pero we might be thinking that it is a better place to live in when everybody is thinking that every day is Christmas. No? Gratitude. The power of gratitude. Second is the power of our Christian faith. Dili man siguro lisod sabton ang atong pagtuo. Kung nagsugod ka nga gibless ka pag-ayo sa Ginoo, ligunon pud unta nimo kanunay ang imong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. If you can say during the earthquake in Davao Oriental, no, a group of children praying together the Holy Rosary. Wow. Ang mga dagko nangapanik og dagan, nangaratol, nangalisang, nganuman, posible daghan pagkabtangan, daghan pagkwarta, no? Unya dato mampot mo nang malisang ta, madlok ta. We look at the child, no?
with so much faith and trust in God, they're praying the rosary. Walay pagkapanik. Ang uban gani, nag-ampo, wala gani magpantong sa ilang ulo kung sa'y matagak. Nga naman, full of trust and faith in God. Lord, anyway, kung ugaling nag-ampo ko, then hulugan ko nimo dako kaayong debris, it's okay. Mura po na akong kapalaran. Kung wala tayo angay kahadlukan ba? Mura bag, I still remember the story of Bishop Severo Cairmari during the installation of Bishop Abit Oy in Cebu. Nga, paglinog sa bugo, dito man siya sa ikat-24 nga level sa stories sa hotel. Nangapanik na ang mga obispo, nanagan sa ubos, nag-boxer short sila ang uban nga obispo. But Bishop Ber is praying the rosary in his room. Pag humaniyag ampo, isag iuyog, hinahinay siya naog sa stairway, and there they saw ang iyang mga kaubang obispo nga nangalisang na. Relax, nga naman. Matod pa niya, bag-ora po siyang nangumpisal. And he prayed the rosary. Sa may angay kahadlukan. Diba? Kita karon. What if wala pamangyud ta kuan na dinhi sa ato ang lugar? But what if someday somehow di man ta mag-ampo ana kay kita ra bagyod, ratulon ra bagyod ta. Pero mas maayo na gyud nang mangandam ta daan ug i-kondisyon nato daan ang atong kaugalingon. Kay musugotag sa madili, we belong to the murag fault nga moagi ang sa may katalagman nga ipadangat nato sa Ginoo. What if, no? Kung naay 11.11 magnitude sa earthquake, unsa nakaay mahitabo nato? No? May sama ba ka ta sa usa ka tawo nga mibalik sa Ginoo aron pagpasalamat? Or mabaliktad na dayon na kay naa may linog? Mas mudaghan ang mag-ampo ug mudangop sa Ginoo. As a conclusion, no, we pray that our Christian hope would anchored always that every day is a day of gratitude, no? A way of gratitude, a thanksgiving to God always. Be thankful always to God. Bisan unsay mahitabo. Secondly, let us strengthen and anchor our Christian faith to God, who always showered us His divine mercy. A faith that amidst chaos, amidst corruption, disasters, makaingon pagyapon ta na, Lord, here I am today, being thankful that I am still alive, I am still happy with my family, I am still happy that I am existing. Be thankful always. Have this heart, a heart full of gratitude. Have this faith anchored always in the heart of Jesus, the merciful God. And have this hope, a Christian hope, na malahotayon, malaumon, bahala kung sa'y mahitabo. We must go and help one another. As Jesus commanded the one who thanked Him, go, your faith has saved you. As we try to live these four corners of our church today, go and think of something as a way of gratitude
that we are so much blessed by God, be a blessing to others. God bless us all.